दिव्य सिंह थिब से बेलर पृथ्वी हो घन अंधार दिव्य सिंह मैंने बाबा एबे जे हमर अछन पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आकरी अमल रे सब घटी हां आकरी अमल आया हम जाई मु भी थिबी आपण भी थेबे मु जाई जय जगन्नाथ मु आज आसी पहुँची जाइए आमर अच्युतानंद पीठ निर्माल आमर ये निर्माल पीठ किसी जो अच्छी निर्माल गादीर महत्व अच्छी आम पाखे अच्छा मठाधीश बाबा महाराज श्री गगनानंद गोस्वामी बाबा पाखु किसी जाना ये मठ विषय आसतु आम पाखे बाबा अच्छा बाबा प्रणाम हमरा जो सात पाहाच लोक कहते मठ विषय सात पाहाच विषय टे कौन सात पाहाच कथा टे कहे मत बुद्ध बयस है आज्ञा सात पाहाच कथा मुझे नुआ शुणु आज्ञा तेणु बर्तमान जहाँ चली माया संसार अटे मिथ्याचार केजन कहार प्रीति अर्थ सामर्थ्य सकल सारथी अंते देव दासर वृथा आडंबर न करू राम काठारे स्नेह न बही गुरु ज्ञान मानि चलू नंदन पामर अद्भुत कर तेणु ये जो सात पाहत कथा से वर्तमान बहु मालिका विषय गवेषणा कर जदि कौन होमें से कथा कह जो वर्षे 2 वर्ष तले आमर जो पत्र सब खाईगले बट वृक्षर पत्र महापुरुष लिखिं भिंकारी मातिबे बट पत्र जीवे खाई अनंत परीक्षा गोटी अंत न मिल सगला बाबना पुणी करुछंती खेल गादी भार गगनर हेब टलमल फिरिंगी डेकारे आसी पशिब शरण कपाले बांधव पाक सुमुथा नंदन क्षेत्र चूड़ा मणिपुणी करुछंती लीला क्षय जीव घनवृत्ति शून्य हब खरा रूस पण करी पुणी ऋषि बसी देश विदेश भक्त भिड़ जे लगे अष्टगिरी अटई जे से पवित्र भूमि खेल लगा एण थे नंदसूत जन्मी गगन पवन जेबे हो मेल विरोधा मंडल यज्ञ हेब से काल काल धरणी ग्रासिब सुमुथा नंदन सागर रंगीव कूल शुण बारंबार 3 13 23 को ठाब तू करू बारिबार ठाब कर ब्रजांगे लिखू वीरत्व भांगिव पुणी नाचिब गारिमा सेकाले निर्घात सिंधु लंघिव जे सीमा चाहू चाहू अंधकार दिशिव जे मही उज्ज्वल दिशिव अष्टगिरी रे गोसाई सेकाले उल्कापात हेब भारी भारी बाट घाट भूमंडल हेब हतशिरी जल स्रोते हुहुकार एभव मंडल यज्ञ आरंभी श्रीधर देवे शांति जल चल अचल होइब सुमुथा नंदन मंत्र जंत्र तंत्रमान न रहिब ज्ञान विज्ञान जंत्र सेकाले चले न पारिब नंदसूत बसी पुणी खेल लगाइब पांची करी 5 सूत्रे लागिथिब खेल शरण मागे अछूत पद्मपाद तव तू नाम को कर तू सार संपद नामी हेले न लागई विपद अछूत नाम थिबु जेबे आश्रा करी आज्ञारू कहे तोते कली सिरी उभा घनतक चोर हरिवे पोता घनतक वासुकी नेबे दिनु दिनु हेब पातक भारी धर्म बिनु हेब एहत सिरी आंब बेल निम्ब बउल पड़ी कदम्ब फुटिब जोड़िकी जोड़ी विषमय फल फूल धरिब दक्षिणे निर्घात पड़ब धूली दिव्य सिंह थिब से बेलर पृथ्वी हो घन अंधार दिव्य सिंह मैंने बाबा एबे जे हमर अछन पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आकरी अमल रे सब घटी हां आकरी अमल आया हम जाई मु भी थिबी आपण भी थेबे मु जाई एबे हमर अलना मंदिर झारसर पड़े सेठी जने बाबा भी कहले बर्तन जो लुण पड़ुनी गोटे दिन हमर बाकी अछि लुण पड़ुनी ये 364 एकर जगह बाबा थला देई दथिनी राजा माने जो 364 एकर गोटे एकर थे नुण पड़ी था तो से नुण पड़ी ये दिव्यसिंह देव जो आम अच्छा पुरी महाराज गजपति दिव्यसिंह देव अमल भी यहाँ घटवार अच्छी बड़े से कथा
ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବ ସେହି ବେଳର ଆଜ୍ଞା ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇଯିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଆଜ୍ଞା ସେକାଳେ ମିନେ ଶନି ଥିବ ଚଳି ଆଜ୍ଞା ନାସିବ କାଳ ହେବ ଜଳ କେଳି ଆଜ୍ଞା ଅଛୁତ କହି ଗୁରୁସ୍ମରଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଳ୍ପରେ ମୁଁ କଲି ଉଠାଣ ଆଜ୍ଞା କି କହିବି ସ୍ଥାନ କଥା ନପାରେ ସମ୍ଭାଳି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିନ ଚଗଲା ସେଇ ପଡ଼ିବ ଯେ ଢଳି ଗଗନେ ପବନ ପରି ଗୁଳ ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗହନ ଜାଣି ଗଗନ ଶରଣ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଛା ବଟ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟି ହୋଇବ ପୂରଣ ବାରି ଉଦ୍ଧାରେଣ ନେବେ ଆହେ ରାଧା ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାତକ ମୋ ଜୀବନ ହୋଇଲା ଚିହ୍ନି ଶରଣ ରଖିବ ଆହେ ନନ୍ଦ ଭୋଳା ଶରଣ ମାଗେ ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମପାଦ ସ୍ଥଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଳ୍ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ନନ୍ଦ ଭୋଳା। ଚଗଲାଟା କିଏ ବାବା ଯୋଉ ଚଗଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚଗଲା ଶବ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ହଁ। ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦି ଜଣ ତ ଏଠି ଖେଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ନେଇକି ଆଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ମୋ କଥା କହୁଛି ନାଇଁ ଯାହା ଆମର ମାଳିକା ବନିତ ଯାହା ଅଛି ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଜାତି ମୁଁ ଦେଇଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ପୂର୍ବର କିଛି ଆଜ୍ଞା ବାସନା ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ବଣକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ସେମିତି ବନଗାମୀରେ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବନ ହଁ ବାଞ୍ଛା ବଟ କଣ ବାଞ୍ଛା ବଟ ମୂଳେ ମୁଁ ତାର ଇଏ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବାଞ୍ଛା ବଟ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହୋଇବ ପୂରଣ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେଠି ବାଞ୍ଛା ବଟର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅଛି। ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ତେଣୁ ବାଞ୍ଛା ବଟର ଇଚ୍ଛା କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କୋଉଦିନ ସରିବ ବାଞ୍ଛା ବଟର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସରୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଯାହା ହବ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ନହବ ବି ଠିକ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଯେ ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଗଗନାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୀଠାଧୀଶ ଥିଲେ ତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୀଠାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପୀଠକୁ ନେମାଳ ଗାଦିକି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।